अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए सबक के साथ आप खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा सबक है सूरतुल बक़रा, कुरान की पहली सूरत, पारा नंबर 2, आयत नंबर 166 से लेके 167 तक, 166 से लेके 167 तक लफ्ज़ पर लफ्ज़ पेश की जाएगी आपके सामने। तो चलते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ तबर्रअ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وما هم بخارجين من النار. अब पूरे सबक को हम पढ़ते हैं। إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. यहाँ तक हमारा सबक था। नए सबक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।